बोले ठीक है আমার ভাই ভাই এ বাবু আমার ভাই ভাই গুলো প্রশ্ন দেই দিলে যে দশরথ রাজা কেতে নম্বর রাজা বলি দিলে হ্যাঁ শুনো টিকে তুমি দশরথ রাজা পূর্বজন্ম আলোচনা করছিলে হ্যাঁ তুমি বলু তোমার মু কইতেল দিবি হরিশ্চন্দ্র রঘু রাজা পুনি অন্য অন্য ইচ্ছাগর পুনি ঋতু পূর্ণ শতক অর্থতন মান ভাতা দিল্লি পই ভাগীরথ অজরথ যেতে নূর্পসাই আয় ও অজরথ তো লাগি দশরথ তারপরে লাগি রাম দশরথ অজরথ অজরথ তো এই দশরথ পাইব ভাগীরথ অজরথ যেতে নূর্পসাই অযোধ্যা রাজ্য কেই কিছু নেই নাহি যেটি বি অযোধ্যা রাজ্য দিলা ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାବେଶ ପାଳନ ଥିଲେ ଭାରତ ତାଙ୍କର ମାମୁ ଘରେ ଥିଲେ ବି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ଠିକ ଥିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସରୁ ଫେରିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଡ଼ କିଏ ଧୋଇଥିଲା ରହିଲା ବିଷୟ ହେମକେ ନାହିଁ रामचंद्र जेतेबेले अयोध्या के आसले तुम आके काई फिटी हे जाउजो काई से भाई बुहारी कहि दिले मोर भौणी मुई बोलाल के समान मोर दादा हरि बोलजो हां का एक्चुअली ये जानो थिता भौणी अच्छा हम पूरा टेक के आसी जो हां हां जेहेतु गुटे ता माने सौराणी बेसो भिड़ी जो अच्छा अच्छा तुमर तो निजे आगो भाषा ठीक ना रखी पार अच्छा 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 का भी हम मोर भौणी हर कहले ठीक कहि समान साल लोक हमें हंडा बोले हवा का क्या कहले भी चलवा किछ नाही हां जे मोय तुमको प्रश्न करी दिली अच्छा मित्र नारी हेले पड़े राजय जुटको हां फटाफट से तो नारी रे स्त्री होए जे विधवा हां बहिनी नारी हेले सब बेले कोली हेबा प्रश्न राजन मुई थई करी जाई दिली मोर भौणी आसीगिरी कहिले हां 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 सेथि के मोर भाई भी आसीगिरी कहिले अच्छा सेथि उत्तर किछि भी नाही आसला हां हां समाने जे रामायण रो कथा समाने कहिले तुमको हां तुमे कहाला ये फिकी हो जो नाही से प्रश्न मोले कहिले एटा कहे रहला प्रश्न बोली दिरी हां कहिले दशरथ राजा केते नंबर राजा बोली गिरी दशरथ राजा 10 नंबर राजा रे छ आ घरे जाई रामचंद्र राजा छ तुम्हें राजा निके नहीं जो हां हां तुमको प्रश्न है ये केनरा अच्छा एगारे थुई जो हां हां से माने गइले हमर सूर्यवंशी दशरथ राजा की जाई जो हां का श्रवण कुमार की केनरा गाइबे तापर मौनी गाइबे हां हां तुमे से कथा के नहीं जो अच्छा मुई जेंदा प्रश्न करले तार उत्तर देवार कथा ए भी तार उत्तर किछि नाही देई के भौणी हां तापर हेना मते पचरै थिले अच्छा मुई जेतले जन्म जाई थिली मोर सौराणी सत्ययुगर कथा भौणी हरे हेना गाई की जाई थिले अच्छा आय हां हां होइगो बाबू सुनो तो जहा पचारी थिलो तथ्य चारि जुगर मोर जन्म वृत्तांत नारी कुलर मो भाग्य धर जन्मिछि मात्र नीच कुलर सत्य जुगे जन्म हली आनंद सत्य जुगे श्रीहरि जन्मिले बद्रिकारी श्री कृष्ण वल्लभ भगवती उदयी कले रही प्रभु आनंदा कानने गंधर्व कन्या मुसर्गु आसे सबु दिने बहुस गंधर्व पिता माता मनलिनी निरूपा नाम मोर कन्नरे थाओ सुनी अच्छा से कथा के तुम तो नहीं जाई पारी तुम मुई केनटा तुमको आंसर देली तो पर सत्य जुगर कथा जना गाई दिलो आ मते पचरउ तो सत्य जुग जानते होइला त्रेता से जुगे आर गोटे कथा सत्य जुग सरी जाई जी अच्छा सही जुग श्री हरि में तुमको पाइली मोर भौणी हरे गाई दिली अच्छा মই কেতরা না ধইলি আর তুমি কেতরা না ধইতিলো আচ্ছা সৌরানী ইসনা গীত গাইতিলো তারপরে ফের মতে পচরে গইছিনা যাইতিলো আচ্ছা আই শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ ভগবতীଙ୍କ উদরে লীলা কলে রহি প্রভু আনন্দা কাননে গন্ধর্ব কন্যা মোর স্বর্গ আসে সর্ব দিনে আচ্ছা নহুস গন্ধর্ব পিতা মাতা মো নলিনী নিরূপা নাম মোর কন্নরে থাও শুনি আচ্ছা বুঝিলো আচ্ছা আচ্ছা কেতরা না আছে তুমি কেতরা না কহি যাই কথাকে ছাড়ি দিও ভুলি দিও যেটা গলা গলা ए पिले क्या बोलते तुम हरबन नहीं करो तुमर उत्तर पछे कहबो हां कासो जेहेतु तुम किछना दशरथंकर कथा आलोचना करि दिलो हां हां एक्चुअली मोर भौणी भी कहि दिले अच्छा आमे जेहेतु आरंभ करि जो जेंटा भी हवा तुम जानथिले गायबो नहीं जानथिले भी लागा तुम जेंटा भी जानथिबो तुमर तले हम जानथिले गायमो नाले नहीं हैला मुई जेतेले आरंभ करथिते रामा तुम तार तले दशरथ श्रवण कुमार अंधोनी
आरंभ कर जाई थी तो मोर आंसर नहीं दी तुम्हें कहते जाऊ जो कोन कथा ताहे भी ठीक चलबा जेहेतु रावण तुम्हें आरंभ करी जो अच्छा आय हां सत्य जुग जानते कोइला त्रेता रावण रो कथा दे आइया माने इना सुनबे अच्छा मोर भौणी गाई के जाई थिले हां आर इनता हिसाब रे बाद हबार कथा अरे सत्य जुग जानते कोइला त्रेता से जुगे जन्मिले श्री राम सीता सीतांको ठारू श्री राम जन्मिले रामंको ठारू सीता जन्म हेले राम सीता दुई जन केमंत प्रकारे पति पत्नी हेले भाई भौई से भाई भौणी से पुण ऐसा ना दशरथर कथा कहूदिल काजे भाई भौणी से पुण अरे दशरथ सुत सेहु रावण रावण झियो सीता बोली जान रावण के मंते राम ससुर কথা মাগে কর প্রচার দশরথ সুত শ্রীরাম বটন্তি বলন্তি জনজ বুঝে পারবার কথা তুমি খালি ঘাটি হে উদলা নাই পারে হ্যাঁ সত্য যুগ জানতে হইলা ত্রেতা সে যুগে জন্মিলে শ্রীরাম সীতা সীতাঙ্ক ঠারু শ্রীরাম জন্মিলে রামঙ্ক ঠারু সীতা জন্ম হেলে রাম সীতা দুই জন কেমন্ত প্রকারে পতি পত্নী হেলে ভাই ভৌণী সে পুণ দশরথ সুত সেহু রাবণ রাবণ ঝিও সীতা বলি জান রাবণ কেমন্তে রাম শ্বশুর একথা মো আগে কর প্রচার দশরথ সুত শ্রীরাম অটন্তি বলন্তি জন জগত বাদ হিসাবে কলে গান ইনা খালি বেদ আর বাদ পড়বা আর ইয়ারো সাড়ু খালি কহু দিলে না পারে হ্যাঁ পিম্পুড়ি বিভা হই গলে গগনরে উড়ে ধুলি আহাই গগনরে উড়ে
আইয়া বুঝামা হরমান নাই একলা থরকে বলবে না হে পারে এখন আজ্ঞা ସେ ଦଶରଥ ଲାଗି ଘାଟି ହଉଛ ହଁ ସେଥି ଲାଗି ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଡ୍ରେସ ଖୁଲବେ ଆରି ନା ଯିବି ଆଚ୍ଛା ଏ ବାବୁ ଏ ଡାଲି ମୁସୁରି ବାଣ୍ଡି ଘୁଷୁରି କେତେ କଥା କହୁ ବାହାନା କରି ମୁଁ ୟାକୁ ବି ନଡ଼ିଆ ବାଜେ ପଚାରି ନଡ଼ିକି ଅଢିଆ ଦେବି ବାବୁ ଚୈତ୍ର କୋଇଲିର ବର୍ଷରେ ରାହୁଙ୍କ ପଚାରୁଛୁ ନାମ ଲଗ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ବାବୁ ମୂଷା ମାନେ କୋଦାଳେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଯୋଟି ବିଲାଇର ବେକର ସେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଘଣ୍ଟି ଏବିଲେ ମୋହର ମୁହେ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ହକା ନାହିଁ ସାହସ ହକା ନାହିଁ ମୋତେ ପାଣି ପଚାରୁଛୁ ନା ତୋତେ ଜଣା ନାହିଁ
রাখুছি নাই এবিলে আমার সত্য ভাই গায়ে নদের টাইম সরি গেল আমি কা করবি না দেখি দেউ রে এবিলে এ সুরত মানে অভিনেত্রী অভিমানী তুই বুড়িটি ধাগরি না হেবার চিনি আরে দুর্গা গরি দেগাই ননি দামরা কাউকে সারি হেরানি বাবু আরে কহিলে তো কথা তো লাগে হে বুসাতে করুর ভিতরে জটা জুড়ি ফাঁকুটি সুকেতে আরে পানি দিও কাড়ি দে তোরি পড়ি এতে কথা কমান পছন্দ বিচারি আরে ঋষি পুত্র পূর্ব জন্ম কথায় বে শুনো তাহা প্রমাণিত বন্ধু কপরা মায়রে ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ରାମାୟଣ ଆରେ ଏକ ମକାନ ନଥିଲା ବସ ଯେ ପୁତ୍ର ବସ ଯେ ପୁତ୍ର ପକ୍ଷୀ ମାରି ଯିବି କା ନିର୍ବାହ କରେ ତାର ନିର୍ବାହ କରେ ତାର ଏକ ଦିନର ଘଟଣା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଗୋ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ କାମନ ଯାଇଛି ପକ୍ଷୀ ମାରିବାର ପାଇଁ ଗୋ ମାରିବାର ପାଇଁ
कि सत कि प्राण जीव तोर जान अरे बस्य पुत्र होई अछि श्रवण कुमार इटा हला आद्य कांडर कथा ये हला जेते बेले बस्य पुत्र कपत कपतिले मारी दिला ई सबरे पंचक अपकी ताके अभिशाप देथिला जे तू जेंता मारी थिलु हंदा तोर जुवा बसरे भी तोर भी हंदा प्राण जुवा बरी गिरी आय बस्य पुत्र ये श्रवण कुमार बुझले कि नहीं होय गो गलो देखो जाय पद्म कल्प रामायण प्रमाण बासी गुडा को पलाबर पाखर पाचला वाले ननी केते कलर बाखु हां जेली अख दंद्र अख तेरे जीव ननी मोर पाख पद्म कल्प रामायण देखो ए पिले हे पद्म कल्प रामायण देखो ज्ञानी पंडित कुसरी काढ़ के काऊ डरानी अरे धुबला कोई ढेर सपे विषो बिल्कुल नहीं कोचाड़ी हसी पुलासन होय और चाबी देले गला किछि नहीं हुए करे चावला लगा ढेर साफ सुबह कुछ अबनो आए तुझे कलाकार तू ही चेहरा देखाई कथा देखुछु सपन कथा देखुछु सपन महाव्यंग फुला परी तर गुरु अरे गुरु प्रश्न दमाई हनगा अच्छा हां खाली यारू साडू सीधा सीधा बोले नहीं पारे काय हो हां ये काल दी दियो हां 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 भागवत बोली नाम अच्छा भागवत बोली नाम काहीं पाई है येउ कथा घटी तारो कागजे होइला येउ कथा घटी तारो कागजे होइला भागवत बोली नाम कहीं पई हला केउ कथा गोटी तार भाग जे होइला भागवत अंश जे होइछि 12 स्कंद अच्छा 12 स्कंदरु बाहर छोड़ जे संवाद अच्छा ए धनी पुरुष पिंगला सुख परिचित
गति सत्य जुगर कथा सौरा सौराणी विवाह में पधराई दिली कमल पुष्प गुंथे मु बर माल्य देली काना बुझुचन काना कहूचन कमल पुष्पटा केनटा जे बर माल्य से पुष्प गुंथी करी सौराणी सौरा के बर माल्य देला से कमल पुष्प ओडिया भाषा रे मते कहि दबो बोलथिली काहे गला सेटा अयोध्यार आयतन केते दीर्घ केते प्रस्थ केते केते बखरा घर अछि काहे गला सेटा रामंक ठारू सीता जन्मी थिले सीतांक ठारू राम जन्मी थिले एटा प्रश्न करितन राम रावण ये ससुर जई केनता करी हेले इटा मते बारका के प्रश्न करि जरा मन सॉरी परिया कहितन नानी डेरसास अरे जीव परमान कथा यही प्रथमे कहितिल तुही सहुरा जे गुटे आज्ञा 50 टंकीटे देगिरि तांको पचरै थिले तोमर गुरु के बोली गिरी बस तोमे जहां भी कहिजो ठीक कहिजो हेला कहां छाड़ी दे जाइतो प्रथम गुरु के माता गुरु पिता गुरु गुरु ज्येष्ठ भाई अरे जते गुरु अछन आज्ञा पैसा देले पाई प्रथम गुरु हेला माता पिता द्वितीय गुरु हेला वृंदावन सुरजल तृतीय गुरु हेला गोपबंधु गुरु चतुर्थ गुरु हौचे विपिन चाल आज्ञा माने हमर तुही भाई कर चतुर्थ गुरु हम गुटे गुटे गुरु जहा करिजु समान गुरु चतुर्थ गुरु हौचे हमर विपिन चाल जेंटा विपिन चाल आज्ञा मुई गुरु ने ता गुरु तुम्हें भी गुरु तुमको कहले तुम्हें जेंटा देबो मैं हेटा सवारे कहमी जीव परमर कथा यही जीव परमर कथा यही सुनो चांद मुही वर चांद मुही झरा परारे मो बड़ भाई ता बड़ भाई रो जुई पुआ मुई हैं दशरथ ब्रह्म पिंडुला जदले रावण सत्य करेगिरी नहीं थिला सेई समय रानी निदशा से ब्रह्म पान करिथिले तेनु करी
सीता विभीषण झील भी सीता तेणु कर राम विवाह हेले सीता को तेणु कर ससुर जई हेले केते बखरा घर अछि अयोध्या रे काहे गला आइला कहि देबो बाबू रे एता कथा आर गुडे कथा बन 14 वर्ष वनवास जते बेले भगवान मर्यादा पुरुष रामचंद्र अयोध्या के आसले के प्रथम करी गुण धोइथिला सेई समय दशरथ राजा नहीं रानी माने विधवा गुण धोइबार लागि अयोग्य तेणु करी वशिष्ठ कुलगुरु काढ़ा कले सरकार देवता मन को निमंत्रण कले इनार गुण धोइबार लागि भगवान कर कहि नाही तेणु करी तुमे आसो भगवान कर पाद चरण रेणु स्पर्श करिवो देवता माने धोइ दिले प्रथम रे प्रथम रे दीप जली दिले अयोध्या रे जेंडा के दीपावली रे जलसी सेही समय रो कथा इटा बाबू रे ठीक আছে यार कान कान रखिछ छाड़ो आगो भईरा कोई देखो दुलु कोई कोणा देखे जाति धार कोई रे कोणा देखे जाति धार छोटा बोलू अच्छे भिड़ी उड़ाऊ के बाबोले बोलो बोलो दशरथ राजा 10 नंबर राजा केन पुराणे अछि केन पुराणे अछि दादा कोई पुराण फिकी दो अरे भौणी फिकबा केते नंबर राजा जी कहबो अयोध्या आयतन केते दीर्घ केते हैं
যাত্রা কথা আগো দাদা তুমি পরা দেড়শুর নানি ঘরে যদি রাধা বাহারবে এই ভৌণী কৃষ্ণ মোর ভাই বে কৃষ্ণ গাড়ি বদল বি করবা রাতে বলে চলামা বাবরে এসা কথা আরে তোরা এই দুঃশাসন কহুছিলা তেল ভিরসন গোদা ধইলা এরা বুলাই ভেবে পেকিনা বাকির ভিরসি হরড়ি দেলারে ডর ভয় তর নাহি আহা বুঝলা বাবরে হ্যাঁ গেনা চিরিত শরীর রুদ্ধির পিব দ্রৌপদী মোর আরে কুকর্ম করিছ বলির মহিষাসুর কবন্ধ পরিরাজিব আজি তোর শির করে ধরি কন্যা তোতে পকাই বিহারি কোট মোট রোটে দান্ত চাবন্তি জন করে ধরি কর বাল কহ তোতে আজি কে রক্ষা করিব কর্ম তোর হেলা এ শুনো তো গোপেড় কান্তে অড়ুয়া লাগুছি মতে কহেছন লোকে যেন মিচকি সতে সে অন্ধমণি স্ত্রী অন্ধনিয়ার কিপরি হেলা সে কুমারমণি শুনো তো গো মন রাজা রামরস কেড়ে মজা দশরথ ଥିଲେ অযোধ্যা রাজা তমসা কুলে মৃগ হেটা ଯାଇଥିଲା ঠিক আছে তারপরে আইবা আইসা এ শুনো তো গো প্রাণ কান্তে অড়ুয়া লাগুছি মতে কহেছন লোকে জানি মিচকি সতে সে অন্ধমণি স্ত্রী অন্ধনিয়ার কিপরি হেলা সে কুমারমণি এ দুহিঙ্গ তো আখি রাহিଥିଲେ
কাকুস্তম করুণা কর গুণনিধি বিক্রম প্রিয়ম ধার্মিকম রাজেন্দ্র সত্য সদম দশরথ তনয়ম শ্যামল শান্ত মুক্তি বন্দে লোকাভিরাম রঘুকুল তিলকম রাঘব রাবণাদি আহা হিসাব নাও তোমার কথা বেশ বেশ শিবপুরাণ রামান হেলা রামান বেশ তোলাপুরা উঠবা আরে গাড়ি গুদা করে কুদুনি না গাড়ি করে কেনতা আরে গিরি গিরি যাও ভাই বা কেমনি আর নাই যদি ননে উঠলা বলা কুদ কুদামি আর চাবি দেবি মিলালা তাতারে চিড়ু তোমার কথা
बुढ़ी है मोर तारा परिवार नाहंती मोर से सोजी तो मो धर्म सुत अरे तापुर को मुहे जीवा उचित आहा बाबू रे केंदा बतरे हवा के सुषमा सरदी तो मो धर्मर संतान तापले के बोलनी से पाइनी सम्मान सम्मान कले तो पाद धरिक मुड़िया मारला बेल के जेता आखिरी जतक से पादर पड़गला घृणा कले बाबू रे मोर घृणा करी आखि बुझ चोटनी का बोला नहीं जानचू कहां बोलवा जागी गिरा जगना दे सिंगड़ा खाई तू पैसा दे काला पैसा नहीं तू रोकड़ी दे नहीं तो वो बोले रोकड़ी दे बोलो मोर ढूंढ कहां के पैसा दे जो जागी गिरा जगना दे सिंगड़ा खाई तू पैसा दे नौने